Dobro večer, ja sam doktor Zdravko Dren, a ti, dragi moj prijatelju, ako piješ ove čajeve misleći da radiš nešto dobro za svoje zdravlje, imam lošu vijest. Sad ćeš pitati koje čajeve ove čajeve. Ostani još malo pa ćeš da vidiš. Ne pomažeš sebi. Pomažeš industriji magle da kupi još jedan džip ili još gore, u nekim slučajevima praviš sebi štetu. Polako, tiho i sa osmijehom, jer na pakovanju piše prirodno, detoks i zdravo. Danas razbijamo 5 lažno zdravih čajeva koje nam godinama uvaljuju prodavači magle, influenceri bez diplome i marketing odjeli kojima je jetra samo riječ u rječniku, a ne organ. Prije nego što krenemo, da se odmah razumijemo. Čaj kao napitak nije problem. Biljke nisu problem. Problem je laž. Problem je obećanje da će jedna kesica u vrućoj vodi riješiti godine loše ishrane, stresa, alkohola, cigareta, sjedenja i emocionalnih lomova kad te ostavila bivša. 10 puta. To ne postoji. I kad vam neko kaže da postoji, laže. Prvi čaj, prva zvijezda naše večeri, zvijezda svih detoks programa, Instagram storija i počela sam u ponedjeljak paketa. Detoks čaj. Detoks čaj je najveća prevara modernog wellnessa. Ako ikad vidiš riječ detoks na proizvodu koji se pije, znaj da te neko pravi teškom budalom. Jer tijelo već ima detoks sistem. Zove se jetra. Imaš i bubrege, imaš i pluća, imaš i crijeva. Ako ti to ne radi, čaj ti, brate, neće pomoći. Ako ti radi, čaj je totalno bespotreban. Pogotovo detoks čaj. Šta je zapravo u detoks čajevima? Najčešće je kombinacija sene, kasije, maslačka i raznih laksativnih biljaka. A šta laksativne biljke rade, da čujem? Tjeraju te na WC i ti onda misliš, evo, izlaze toksini. Ne, izlazi voda. Izlazi sadržaj crijeva. Izlazi elektrolit. Izlazi zdrav razum. Rezultat? Brzo manje kilograma na vagi, jer si izgubio vodu. Osjećaj lakoće, jer nemaš šta u stomaku. I onda, nakon nekoliko dana, zatvor. Nije taj zatvor, kad te zatvori dole crijeva. Moram mijenjati montažira. Nadutost, grčevi i usporen metabolizam jer si crijeva navikao da rade kao kad ih bičuješ biljkama. Detoks čaj ne čisti jetru, ne čisti krv, ne čisti limfu. Čisti te od iluzije da razumiješ biologiju. I to skupo. Drugi čaj, omiljeni među ljudima koji ne mogu bez slatkog, ali hoće da budu zdravi i vitalni. Čaj za mršavljenje! Ako postoji čaj koji topi masti, slobodno mi se javi, zatvaram kanal i otvaram fabriku. Ne postoji. Tačka. Čajevi za mršavljenje rade na 3 načina. Prvi, laksativ. Drugi, diuretik. Treći, blagi stimulans. Obično kofein iz guarane, mate ili zelenog čaja. I sad marketing kaže, ubrzava metabolizam, a stvarnost kaže, malo te tjera na WC i malo te razdrma. Masno tkivo se ne topi čajem. Masno tkivo se razgrađuje hormonskim signalima, kalorijskim deficitom, mišićnom aktivnošću i vremenom. Čaj tu ima istu ulogu kao i motivacioni citat na frižideru. Psihološku. Još gore. Ljudi piju ove čajeve naveče, nadaju se čudu, a onda ne spavaju jer su puni stimulansa. A loš san direktno sabotira mršavljenje. Pa ti vidi računicu. Čaj broj 3. Treća zvijezda ove večeri. Ovaj je posebno opasan jer ima oreol ljekovitog. Čaj od kantariona. Kantarion nije bezazlena biljka. I kogod ti kaže da jeste, ne zna ili ga ne zanima.
Da, ima blago antidepresivno djelovanje. Da, koristi se kod blažih stanja, ali kantarion ulazi u ozbiljne interakcije sa lijekovima. Smanjuje djelovanje kontracepcije, smanjuje djelovanje antidepresiva, smanjuje djelovanje lijekova za srce, smanjuje djelovanje lijekova za transplantaciju organa. I to ne malo, nego opasno. Ljudi piju kantarion za živce, a ne znaju da sebi mogu napraviti hormonski haos, neplaniranu trudnoću ili pogoršati osnovnu terapiju. Ali na kutiji piše biljni čaj i to je to. Mozak se isključi. Biljno ne znači bezopasno. Prirodno ne znači sigurno. Hemlok je prirodan. Gljive otrovnice su prirodne. Arsen je prirodan. Pa nećemo valjda sve. Četvrti čajić. Omiljeni u sezoni gripa, kašlja i nešto me lomi. Čaj za imunitet. Ako vidiš čaj koji jača imunitet, odmah se zapitaj koji dio imuniteta. Jer imunitet nije mišić, nije dugme, nije baterija koju puniš. Ovi čajevi su obično mješavina šipka, ehinace, džumbira, hibiskusa i malo arome za osjećaj topline. Nisu loši, ali nisu čudo. Problem je što ljudi misle da će čaj popraviti hronični stres, manjak sna, lošu ishranu i nedostatak kretanja. Neće, buraz. Imunitet se gradi životnim navikama, a ne kesicom. Imunitet se gradi kad gledaš kanal Dr. Zdravka Drena. I još jedna stvar. Echinacea se ne smije piti konstantno. Dugotrajna upotreba može čak i kontraproduktivno djelovati. Ali to ti niko ne kaže, jer prodaja ne voli nijanse. Samo keš! Čaj broj 5. Najpodmukliji, najtiši, najčešće pijen bez razmišljanja. Zeleni čaj. Kao čudotvorni napitak. Da se odmah razumijemo. Zeleni čaj nije loš, ali nije ni magija. Problem je u pretjerivanju i u lažnim obećanjima. Ljudi piju litre zelenog čaja dnevno misleći da čiste tijelo, ubrzavaju metabolizam i štite srce i ne znam ni ja više šta. A ne znaju da visoke doze mogu iritirati želudac, smanjiti apsorpciju željeza i opteretiti jetru. Pogotovo kod suplemenata zelenog čaja, koji su posebna priča strave i užasa. Zeleni čaj nije lijek, on je napitak. Tačka. Koristan u umjerenim količinama. Beskoristan kao zamjena za zdrav život. Opasan kad se pretjera. I sad dolazimo do ključnog pitanja. Zašto ovi čajevi i dalje prolaze? Zato što ljudi vole jednostavna i lagana rješenja. Zato što je lakše popiti čaj nego promijeniti navike. Zato što industrija zdravlja zarađuje na vašoj nestrpljivosti. I zato što niko ne voli da čuje treba vremena. Prava istina je dosadna. Nema čaja koji topi masti. Nema čaja koji čisti jetru. Nema čaja koji popravlja imunitet preko noći. Ima samo navika. Ima san. Ima kretanje. Ima hrana. Ima stres koji ne znaš da obradiš. I ima marketing koji zna tačno gdje da te bocne. Ako baš hoćeš da piješ čaj, pij ga jer ti prija, jer ti je topao, jer voliš ukus, jer ti pomaže da popiješ manje gaziranog s***anja. Kad baba nabere cvijeta lipe pa osuši, to je sasvim u redu. Ali nemoj od čaja praviti religiju, nemoj od biljke praviti doktora i nemoj vjerovati ljudima koji ti obećavaju zdravlje u kesici. A ako ti neko prodaje čudo, znaj da čudo nije za tebe. Čudo je za njegov račun u banci i za onaj njegov džip. I zapamti jednu stvar, možda najvažniju. Zdravlje nije tajna. Samo je teško. A sve što je teško, industrija pokušava da ti zamijeni lažnom lakoćom. Jer si ljenguza. Deda Đuro zna da ništa nema lako. Pa ni ovu. Tu Dren ulazi u priču. Da me lijepo sad zapratiš, da lajkuješ, da subscribe-uješ i sve ostalo što treba. I na drugim platformama. Ajde u zdravlje. Pa je li ovo detoks čaj?